अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JNMC AMU एलुमनाई क्लब से मैं आपका होस्ट डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग आप सबका खैर मकदम करता हूं और तहे दिल से आपको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूं। दोस्तों, ये अजीब दौर चल रहा है। जब हम लोगों ने ईद मनाई थी तो हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन की ईद है और इंशाअल्लाह बकरीद आते आते हालात बेहतर हो जाएंगे और हम लोग फिर एक दूसरे के गले मिल सकेंगे और पार्टियों का दौर फिर से शुरू होगा। लेकिन हालात तो और बद से बदतर हो गए हैं। केसेस कोविड-19 के एवरीडे बढ़ रहे हैं और इस बार हम लोग को बकरीद भी अपने लॉकडाउन में ही मनानी पड़ रही है। ईद की नमाज आज भी हम लोगों ने घर में ही पढ़ी है और कुर्बानी का भी कोई प्रॉपर सिलसिला नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में ये वीडियो के ज़रिए ही हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं अपने सारे JNMC और अपने एलिगेरियन फ्रेंड्स को इस वीडियो के ज़रिए से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ये वबा जो है वो जल्दी से जल्दी इस दुनिया से जाए और हम लोग फिर से अपनी पुरानी ज़िंदगी में आ सकें। दोस्तों, इस पैंडेमिक में मेरे कई जानने वाले डॉक्टर्स ने अपनी ज़िंदगी गंवाई है, जिसको हम लोग शहीद का दर्जा देना चाहेंगे। और रिसेंटली एक डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद हमारे अली JNMC के 84 बैच के MD मेडिसिन जो कि आजमगढ़ में प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने अभी अपनी जान गंवाई है इसी बीमारी के चलते पिछले हफ्ते। तो मैं तहे दिल से अपने जितने भी दोस्त हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के जिन्होंने भी जान गंवाई है उनके लिए कंडोलेंस करना चाहता हूँ। अल्लाह मियां सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके जो अजीज़ व क़ारिब हैं और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। दोस्तों, ये जो मैंने वीडियो बनाया है इसमें मैंने मेरे जो अलिगेरियन फ्रेंड्स हैं उनको भी शामिल किया है। उनकी भी विशेष फॉर ईद उल अज़हा ली हैं और आई एम श्योर आप लोग उन लोगों की मैसेजेस को भी इंजॉय करेंगे। मैं पूरे एलिगेरियंस को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ अपने इस वीडियो के ज़रिए और मेरे एफर्ट्स को मुझे उम्मीद है कि आप लोग सराहेंगे और इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों ने अपने प्यारे प्यारे खूबसूरत मैसेजेस भेजे हैं। मैंने काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट करी थी, कुछ लोग किसी मसरूफियत की वजह से नहीं भेज पाए हैं। जाहिर सी बात है, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और मैं अपने डॉक्टर नौशाद असरार जो कि केमिस्ट्री के स्कॉलर हैं और अमेरिका के एक बहुत मशहूर शायर भी हैं, उनसे इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो देखते हैं कि नौशाद भाई को क्या कहना है इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मेरा नाम नौशाद असरार है। मेरा ताल्लुक़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 1973 से 1983 तक रहा। मैंने वहाँ से PUC से PhD तक का सफ़र तय किया। MM हॉल के अमीन हॉस्टल में मैं रहता था। उसके बाद फिर PhD मटेरियल साइंस में करने के लिए मैं मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी चला गया और फिर मटेरियल साइंस का ही होकर रह गया। फिलहाल मैं ह्यूस्टन USA में ऑयल एंड गैस कंपनी के एक टेक्नोलॉजी सेंटर में एज ए सीनियर मटेरियल साइंटिस्ट अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। ईद का जब भी मौका आता है तो अलीगढ़ की यादें ताज़ा हो जाती हैं और उसकी वजह यह है कि वहाँ अक्सर मैं ईद के दिनों में रुका, अपनी मसरूफियात की वजह से घर नहीं आ सका। तो जब मैं वहाँ था तो ऐसा महसूस होता था कि वो मादरे दरसगाह वो वाकई मादरे दरसगाह है और हम अपनी माँ की गोद में वहाँ महफूज होते थे और सारी मोहब्बतें मिलती थी। ईद के दिन नमाज के बाद डाइनिंग हॉल में तमाम वार्डन्स और प्रोवोस्ट जमा होते थे और वहाँ लड़के जाते थे हम लोग और वहाँ वो बड़ी मोहब्बत से गले मिलते थे और ईद की मुबारकबाद पेश करते थे एक दूसरे को। उसके बाद वाइस चांसलर साहब के घर पे VC लॉज पे एक ज़बरदस्त दावत शिराज का एहतमाम होता था और मैंने तो कई वाइस चांसलर देखे, प्रोफेसर अब्दुल अलीम साहब, निज़ामी साहब जो कुछ अरसे के लिए थे, फिर अली मोहम्मद खुसरो साहब, सैयद हामिद साहब, सबके दौर में मैंने ये ट्रेडिशन देखा, ये रवायत देखी कि ईद के दिन वहाँ बहुत खूबसूरत ईद मिलन होता था और वाइस चांसलर खड़े होकर तमाम स्टूडेंट्स से गले मिलते थे, उनको मुबारकबाद देते थे और फिर वो खाने पीने का ज़बरदस्त इंतज़ाम कि गोश्त भी है और कबाब भी है और नान भी और शिरमाल भी और सारे लवाजमात माशाअल्लाह। तो अब मैं क्या क्या बताऊं,
اور کیا کیا سناؤں. بس یوں سمجھیے کہ ظلمتوں کے مقابل وہ خورشید ہے، شاہ نامہ مسلم کی تمہید ہے. ظلمتوں کے مقابل وہ خورشید ہے، شاہ نامہ مسلم کی تمہید ہے. ذرہ ذر گوشہ گوشہ وہاں قابل دید ہے، لمحہ لمحہ وہاں ساعت عید ہے. ایک سلونا سپن جن کو ترسے نین، وہ ہے میرا چمن، وہ ہے میرا چمن. بہت بہت عید کی مبارکباد. اللہ حافظ. خوش رہیے اور دوسروں کو خوش رکھیے. السلام علیکم. جواہر لال نہرو میڈیکل کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا میں تہہ دل سے احسان مند ہوں. مجھے بہت پیارے دوست دیے ہیں. اکثر محسوس کرتا ہوں کہ یہ سب ہیں تو زندگی خوشگوار ہے. میرے JNMC پریوار کو عید مبارک. یوں تیری چاہتیں سنبھالی ہیں، یوں تیری چاہتیں سنبھالی ہیں جیسے عیدی ہو میرے بچپن کی. آپ سب کو عید بہت بہت مبارک. السلام علیکم. آپ سب کو اللہ بہت ساری صحت، راحت، نعمت، عزت، برکت، دولت، سلامتی، حیاتی، کامیابی اور بہت بہت ساری خوشیاں عطا کرے. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. السلام علیکم. آپ سب لوگوں کو بہت بہت عید الاضحیٰ مبارک. میں محمد نائب صدیقی سعودی عرب میں کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرلز کے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر کی حیثیت سے کام کرتا ہوں. جہاں تک میرا علی گڑھ سے تعلق کا سوال ہے، میں نے 1975 میں PUC میں ایڈمیشن لیا تھا اور 1981 میں کیمسٹری سے MSc کمپلیٹ کیا. اس کے بعد قریب سال بھر PhD میں ایڈمیشن لیا اور پھر سعودی عرب آ گئے. علی گڑھ میں AMU میں میں سلیمان ہال میں رہتا تھا اور پہلا سال میرا اٹیچ بارڈر رہا راس مسعود ہال پر. اور اٹیچ بارڈر کا حال آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کھانا کہیں، رہنا کہیں اور فیس کہیں جمع کرنی ہوتی ہے. سعودی عرب میں ہم نے ڈاکٹر مرزا وقار بیگ کے ساتھ جب یہاں وہ جبیل میں تھے بہت اچھا وقت گزارا، اور ابھی بھی جب ہم لکھنؤ جاتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے اور اچھا وقت گزارتے ہیں. اس ویڈیو کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں. Dosto, greetings from Boston, Massachusetts. This is Ashraf Khan from the great 1974 JNMC batch, proud to be an Alligerian. And thanks to Aligarh and JNMC, this is my better half. I'm Prabhab. I'm from 1977 batch, again a great batch. And آپ سب کو بہت بہت عید کی مبارک. And we wish that all these bad times are behind us soon and we actually are able to meet each other in person. Take good care. I hope you can enjoy. Stay safe and be well. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. دوستو نمس سلام. آپ سب کو عید الاضحیٰ مبارک ہو. عید الاضحیٰ is also referred to as Eid Qurban because the real message of Eid al-Adha is to motivate us to sacrifice our greed, our enmities, our narrow-mindedness and our ego. سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے بن جاؤ ایک نیک انسان، ایک ہمدرد انسان. In these corona times, I request you to take all precautions and stay safe. دل ملائیں پر ہاتھ نہیں. ایک بار پھر عید الاضحیٰ مبارک ہو. خدا حافظ. السلام علیکم خواتین و حضرات، اور میں زہرا ملک ڈیلس امریکہ سے آپ سب کو عید کی بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں. خدا کرے عید سب کی خوب اچھی طرح خیریت سے گزرے. اور بس یہ ہے کہ عید کا اصل مزہ تو انڈیا میں ہی آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مجھے یاد ہے کہ جب انڈیا میں تھے ہم لوگ، علی گڑھ میں میڈیکل کالونی میں رہتے تھے، تو بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے تھے،
تو اس وقت جو ہے بکروں کا گھر پہ آنا، وہ بھی تھا کہ 2-3 دن پہلے بکرے آ جائیں، بکروں کا گھر پہ آنا، تو تبھی سے عید تو بچوں کی تبھی سے شروع ہو جاتی تھی، اور وہ پورا وقت وہ ٹریٹمنٹ بکروں کا ہوتا تھا کہ بس پوچھیے نہیں، کہ ان کے لیے جو ہے پتیاں توڑ کے لانا، اور صبح صبح اٹھ کے ان کو لے کے باہر لے کے جانا. کالونی کے سارے بچے جو ہیں وہ اپنے اپنے بکرے لے کر باہر آتے تھے، اور صاحب پوری کالونی میں وہ بکرے ٹہرائے جاتے تھے، بکروں کا مقابلہ بھی ہوتا تھا. بہرحال وہ 2-3 دن جو ہے گھر پہ بس بکرے اور بچے ان کا ہی سب رہتا تھا. اور بہرحال اس کا اپنا ایک مزہ تھا، جو بچوں کا انجوائمنٹ تھا. اب یہاں بچے بیچارے مطلب اتنا ایکسپوز نہیں ہیں، انہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ بکرے جو ہیں وہ کیسے گھر پہ آتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہاں پہ جو ان کی لائف ہے وہ بھی اچھی ہے، اپنا انجوائے کر رہے ہیں. تو بہرحال آپ سب کو بہت بہت عید مبارک، اور بس آرام سے سب لوگ رہیے، اسٹے سیف، اور بالکل کوشس رہیے. انشاءاللہ سب بہت جلد اللہ نے چاہا ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر زندگی جو ہے نارمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. عید مبارک، خدا حافظ. Hi friends, I am Dr. Halim Siddiqui from 1979 batch. Eid al-Adha Mubarak. On this Eid al-Adha, may Allah bless you with good health, happiness and prosperity. May Allah accept our good deeds, forgive our sins and ease our sufferings during these tough times. Ameen. نیلا شرارہ گلابی غرارہ، چوڑیوں کی کھنک وہ عطر کی مہک، سوئیاں بریانی اور کہیں چاٹ سہانی. ہائے اسے چکھوں اسے کھاؤں یا اس سے بھی بڑی پلیٹ لے آؤں. ایک دھکا سا لگا، کسی نے جھنجھوڑا، میم پرسکرپشن ہے یہ، نہیں ہے پکوڑا. او پی ڈی میں بھیڑ ہے، اگلا مریض بلاؤں؟ ٹھہرو ذرا ہاتھ دھو آؤں. انٹرنیٹ پر ہی دیکھ کر عید کا نظارہ، ایسے ہی کر لیں اب کے گزارا. واٹس ایپ کے سہارے ورچوئل عید منائیں گے. بیماری نہیں ہم تو خوشیاں پھیلائیں گے. Wishing all my friends a very very happy Eid. السلام علیکم حضرات، میرا نام ندیم صدیقی ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا طالب علم رہا ہوں. علی گڑھ سے میں نے BSc MSc اور PhD کی ڈگریاں حاصل کی ہیں. MM ہال کے سیفی ہاسٹل کمرہ نمبر 50 میں شروع سے آخر تک قیام رہا ہے. آج کل آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں اپنی ایک بیگم اور 2 بیٹیوں کے ساتھ رہ رہا ہوں. سڈنی میں ماشاءاللہ علی گڑھ کے بہت حضرات ہیں، اور ہم لوگوں نے بالکل علی گڑھ جیسا ماحول بنا رکھا ہے. آسٹریلیا آ کے میں نے ایک PhD اور کی یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز سے، اور پھر اسی یونیورسٹی میں 7-8 سال ریسرچ اور ٹیچنگ کے فرائض انجام دیتا رہا. آج کل ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں. حالانکہ اس تعارف کی ضرورت نہیں تھی، مگر وقار صاحب کا حکم تھا. اصل مقصد تو ہے کہ آپ سب لوگوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کروں. آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عید پر بہت الرٹ رہیں. اسٹیئنگ الرٹ ول ہیلپ ان پروٹیکٹنگ فرینڈس اینڈ فیملیز فرام دس وائرس. پچھلے چند مہینوں میں ہم سب لوگوں نے بہت کچھ سیکریفائز کیا ہے. وی آل ہیو اڈاپٹیڈ ٹو نیو ویز ٹو سیلیبریٹ اوور فیسٹیولس اینڈ امپورٹنٹ اوکیزنس. یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب خوب اسی طرح احتیاط کرتے رہیں، اور سب سے ضروری یہ ہے کہ وی کنٹینیو ٹو مینٹین سوشل ڈسٹینسنگ. انشاءاللہ وقت پھر آئے گا کہ ہم سب لوگ عید میں گلے ملیں گے. اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جناب عاصم واسی صاحب کی غزل کے کچھ اشعار کے ساتھ. انشاءاللہ روز شب کی لذتیں لوٹ آئیں گی، انشاءاللہ زندگی کی رونقیں لوٹ آئیں گی، انشاءاللہ گھر پر آئیں گے مہمان پھر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکریہ حضرات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، میں عارف علی گڑھ سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اور عید الاضحیٰ کی اس مبارک موقع پر آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے،
सभी दोस्तों को मेरा सलाम। ईद उल अज़हा की तिली मुबारकबाद, रक्षाबंधन की सभी को मुबारकबाद। मैं डॉक्टर एम.एन. मंसूर आप सबको तहे दिल से ईद की और रक्षाबंधन की मुबारकबाद देता हूँ। अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुबारक आप सब लोगों को ईद उल अज़हा बकरीद की तहे दिल से मुबारकबाद दे रहा हूँ। आप सब लोग बहुत अच्छे से बकरीद मनाएं और इस आपदा के टाइम में जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करते हुए बहुत अच्छे से ईद मनाएं। आप लोग एंजॉय करें इस टाइम को। हालांकि ये वक्त बहुत बुरा है और पूरी दुनिया इस मुसीबत से जूझ रही है, तो मैं आप सब लोगों को अपने तहे दिल से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ। आप लोग खुशी खुशी इस फेस्टिवल को मनाएं और सब लोग खुश रहें और महफूज रहें और इस कोरोना को जल्दी से विदा करें इस दुनिया से। ओके, खुदा हाफिज। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जाकिर अलवी है और मैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के 1986 बैच को बिलोंग करता हूं और इस वक्त लखनऊ शहर में अपनी ENT की प्रैक्टिस करता हूं। ईद का जो ये मौका है ये इस बार थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा जुदा है, थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि जो वबा जो दुनिया में फैली हुई है उसने इस ईद की थोड़ी सी शोर को कम कर दिया है, थोड़ी सी शोरिश को कम कर दिया है, थोड़े से शीरे को कम कर दिया है, थोड़ी सी फीकी सी सन्नाटे की ईद लग रही है। और ये जो मौके जो होते हैं जब चीजें थोड़ी सी सन्नाटे वाली होती हैं, थोड़ी सी खामोश होती हैं, तो दिल थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। लेकिन इन्हीं मौकों के लिए फैज का वो शेर खूब हिम्मत देता है कि दिल नाउमीद नहीं नाकामी तो है, दिल नाउमीद नहीं नाकामी तो है, लंबी है गम की शाम मगर शामी तो है। सो इंशाल्लाह फ्रेंड्स, वी विल usher in the dawn of happiness, the sunshine of cheerfulness, the togetherness of fragrance, and then we will sing together, we will dine together, we will dance together. But for now, Eid Mubarak to all of you. Be positive, be safe, be healthy and be happy. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं 1986 बैच से शाहिद खान आप सभी लोगों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। कोई इतना चाहे हमें तो बताना, कोई तुम्हारी फिक्र करे तो बताना। ईद मुबारक तो हर कोई कह लेगा, कोई हमारे अंदाज में कहे तो बताना। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर वंतिका सिंह की तरफ से आपको और आपके परिवार को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। ईद का त्योहार कुर्बानी का त्योहार होता है और आप सब इस वक्त इस बात से वाकिफ हैं कि आजकल हमारा मुल्क कोरोना महामारी से जूझ रहा है। तो दोस्तों, हम सब अपनी कुर्बानी न देते हुए जब तक जरूरी ना हो तब तक घर से ना निकलें। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम लोग जीत कर आगे बढ़ेंगे। जाते जाते चुपके से चांद की रोशनी छू जाए आपको, धीरे से ये हवा कुछ कह जाए आपको, दिल से जो चाहेंगे मांग लो खुदा से, हम दुआ करते हैं मिल जाए वो आपको। धन्यवाद। शुक्रिया अवंतिका, तुमने बिल्कुल सही कहा भाई। तुम्हारे जैसा खूबसूरत मैसेज वाकई मैं समझता हूँ कि नहीं दिया किसी ने। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन जिन्होंने अपने वीडियोस भेजे हैं। आई एम श्योर आप लोगों को ये हमारा सारे मैसेजेस पसंद आए होंगे। और बकरीद का एक किस्सा, एक जो फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने बकरीद अलीगढ़ में मनाई थी, मेरे ख्याल से हम लोग का कोई टर्मिनल बकरीद के बाद था, तो हम लोग रुके थे वहाँ पर। और नौशा भाई ने तो बताया कि बड़ी दावतें वगैरह होती थी। हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तो शायद मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कितनी दावतें होंगी। तो बहरहाल हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि सब लोग नमाज पढ़ने के बाद हम लोग अपने वार्डन, मैं उस ज़माने में मैकडोनल्ड में रहा करता था, और नमाज पढ़ने के बाद 10 बजे के आसपास हम लोग, हमारे वार्डन साहब जो थे वो शमशाद मार्केट में रहते थे, तो सारे 3-4 लोगों ने, हम लोगों ने ग्रुप में लोगों ने सोचा कि चलो भाई अब जाहिर सी बात है घर की तरह तो कुछ कलेजी वलेजी खाने को शायद मिल जाए। तो उनके घर गए, बाहर से ही हम लोगों ने बेल दबाई, तो फर्स्ट फ्लोर में रहा करते थे। बाहर से निकले और हम लोग को देखते ही थोड़ा सा उनके चेहरे के तासुरात उड़ गए, बोले बकरा अभी नहीं कटा है। तो ये हम लोगों का तजुर्बा भी, मेरा तो अच्छा नहीं रहा। शाम को हम लोग 1-2 अपने प्रोफेसर्स के यहाँ गए थे जहाँ पर थोड़ा बहुत हम लोग को थोड़ा चाय और स्नैक्स खाने को मिले। बहरहाल एनीवे, अलीगढ़ इज ए प्लेस जिसको हम लोग दिल से याद करते हैं और दिल से मिस करते हैं। हमारी ज़िंदगी बना दी अलीगढ़ ने,
और चलिए इस तराने के साथ हम लोग इस अपने वीडियो को फिनिश करते हैं। तराना एंजॉय कीजिए। थैंक यू अलीगढ़, थैंक यू AMU, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।